السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بأفضل حال وفي صحة جيدة. Donc, dans le cadre de la révision et de la préparation, bien sûr, la boîte à merveilles, aujourd'hui, on est arrivé au chapitre 8. وصلنا chapitre 8, اللي غنشوفوا les questions et leurs réponses. Très bien. Alors, votre attention. La première question. Avec l'arrivée de la chaleur, où le MSID fut-il déménagé؟ ملي قربت يعني او وصلت الحراره المسيد فين ديميناجا فين تحول لينا. ركز معايا مزيان لاننا الحراره alors la saison de l'été donc كتكون يعني la chaleur augmente. المسيد غيكون سخون بزاف فين ديميناجا فين تحول وبيا فين يعني ولا. Avec l'arrivée de la chaleur le مسيد fut déménagé dans un mausolée فاش فواحد الضريح où il faisait froid اللي الجو ديالو بارد à deux pas du مسيد غير جوج خطوات على المسيد يعني à deux pas du مسيد هذا هو الجواب. Très bien. Deuxième question. Quel changement opère le mausolée sur Sidi Mohamed؟ شنو هو يعني شنو هي التغييرات يعني en fait التغييرات على سيدي محمد ملي تحولوا bien sûr للضريح. En fait, sa santé physique et morale s'améliora et sa mémoire devint excellente. Alors, نتحولوا يعني الموزولي سيدي محمد يولى اكتيف نشط يعني ولا حيوي فيغيتابل سي بون يعني الصحه ديالو يعني الجسمانيه والذهنيه بدات تتحسن والذاكره ديالو ولات يعني نشيطه اكسيلونس ممتازه. Je crois que c'est clair pour vous. Alors troisième question, qu'est-ce qui justifie l'ardeur de Sidi Mohamed dans son travail؟ شكون اللي برهن لي العمل ديالو الشاق او الخدمه ديالو اللي تري فورس في القرايه ديالو ou bien dans son travail, c'est-à-dire يديني في l'étude ديالو. En fait, son ardeur dans le travail était justifiée par les 2 heures de rêve qu'il s'octroyait l'après-midi. حلم واحد الحلمه هي اللي بينت لي بانه يعني راه تيخدم بواحد الطريقه اللي هي شاقه. Quatrième question, relever le champ lexical des fleurs, c'est possible. يقول لك مثلا هذا السؤال ها امتحان جهوي قلب لي الحق الدراري الازهار. Le champ lexical des fleurs عندنا les soucis, les marguerites, les liserons, les garniums, rosades, des oeillets et des roses disparants. Donc voilà, c'est possible تلقاهم يعني ها امتحان جهوي pourquoi pas. Cinquième question. Quelle technique narrative utilise le narrateur quand il parle de la jalousie escomptée de Rahma à propos des bijoux que va avoir sa mère le soir؟ هنايا شنو هي التقنيه السرديه اللي استخدمها الراوي ملي كيتكلم على الغيره ديال رحمه ملي كتشوف بان الام ديال سيدي محمد بان غادي تاخذ او بيان غادي تحصل على مجوهرات. Alors la réponse, le narrateur utilise un récit prospectif. Ce soir, ma mère aura au poignet des bracelets soleil et lune. Rahma sera verte et de jalousie. Voilà, aïe. Pendant plusieurs jours, je l'attendrai dire sans gaieté. Ma mère lui répondra avec une courtoisie appuyée. يعني هادشي كيدل بأنه la jalousie ديال من ديال رحمة envers sa mère الأم ديالو. هنا عندنا الغيرة. C'est possible يقولك مثلا que pensez-vous de la jalousie des femmes? C'est bon? 16e question. Que va-t-il arriver dans le souk des bijoux? Dans le souk des bijoux, يعني في السوق ديال المجوهرات, le père et le courtier en vinrent en main et disparurent suivis par les badauds. Alors en fait, فاش مشات يعني الزبيدة et le père de Sidi Mohamed bien sûr فاش مشاو يشري ليها لي براسلي هنا يلقى واحد الشجار مع الكورتيي يعني المعلم عبد السلام غيحاول يتشاجر مع الكورتيي. Voilà. C'est bon? 7e question. Qu'est-il arrivé quand le père fut rentré? Quand le père fut rentré, il rapporta les bijoux à sa femme. J'ai bien sûr les bijoux à sa femme et expliqua sa dispute par le fait qu'il fallait corriger le courtier, Dellel, qui essayait de le voler. الدلال هذا اللي كيحاول باش يشفرو. ومن بعد جاب ليها les bracelets. Alors, 8e question. Est-ce que la mère est contente d'avoir les bracelets, soleil et lune? qu'elle a longtemps convoité, dites pourquoi. واش حقا بان الزبيده واش كانت فرحانه بهاك لي بغاسلي اللي كان جاب لها الزوج نتاعها؟ الا قلنا وي نقولوا علاش، قلنا نو نقولوا علاش. En fait la réponse لالا زبيده n'est pas contente de l'achat des bracelets du soleil qu'elle a longtemps convoité parce qu'elle prétend que leur beauté attire le malheur بان هادشي تابعوا النحس. C'est bon?
يعني attire le malheur، تابعوا اليأس، تابعوا النحس بهذا المعنى. هذا هو الجواب. 9e question. Quels sont les malheurs de لالا عيشة؟ شنو هما المآسي أو المشاكل لالا عيشة صديقة ديالها؟ لالا عيشة rendit visite à لالا زبيدة et lui révéla que son mari l'a abandonnée. يعني خلاها. Il a épousé la fille d'Abd الرحمن le coiffeur. بأنه تزوج باش بنت عبد الرحمن le coiffeur. Qu'arrive-t-il à Sidi Mohamed? أشنو طرا يعني سيدي محمد؟ سيدي محمد touché par le côté tragique des pleurs de sa mère. فهو يعني تسونسيبيليزا بالبكاء ديال الام ديالو اي دو العيشه اوسي فومي سو كوفرتور. فوالا يعني ولا حتى هو يعني مريض. دونك فوالا يعني وقع يعني 3 ديال لي بروبليم. بان العيشه يعني الزوج ديالها فهو تزوج بدلا في دو كوافور. اي بيان سور رجع جاب لها لي بغاسلي واعتبرت بانهم سابين النحس. سيدي محمد فهو تسونسيبيليزا à cause de ces deux femmes. Alors, كنتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوا معايا يعني شنو تعريف هذا الشابيتر 8. Si vous avez des questions, des propositions, suggestions, n'importe quelle question, كلك تصيفط ليا في الانستغرام ديالي prof.ashraf المنتري. Alors اللهم يسر ولا تعسر.